जिस पे मैं फ़ॉरेन मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि दुनिया के बड़े तरीन जरीदों ने और न्यूज़ चैनल्स ने उस पे हक़ाइक़ के मुताबिक हमारा जो मौक़िफ़ था उसकी ख़बरें उस पे आईं। इसी तरह ही सोशल मीडिया जो है ये इज़हार राय की आज़ादी के लिए एक बहुत अहम फ़ोरम है। प्रिंट मीडिया और उसके बाद आपका चैनल्स के बाद अगर कोई एक ऐसा मीडिया जो सोशल मीडिया है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इज़हार राय की आज़ादी के लिए। हुकूमत इज़हार राय की आज़ादी के लिए इसके हक़ में है, लेकिन ये अंडर सर्टन कंडीशंस है। ये मादर पिदर आज़ादी नहीं है। आप जो मर्ज़ी नहीं लिख सकते, किसी की मजहबी जज्बात को ठेस नहीं पहुंचा सकते, दोस्त ममालिक के बारे में बात नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान में कुछ अदारों के बारे में, शख्सियात के बारे में बात करते हुए आपको कुछ हदूद व क़यूद हैं उसका ख्याल रखना पड़ता है। तो इज़हार राय की आज़ादी के लिए हमें इन फोरम्स को बड़ी एहतियात से और उन तमाम कंडीशंस के साथ इस्तेमाल करना है जो कि आइन में दी गई। और ये कंडीशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में इज़हार राय की आज़ादी मादर पिदर आज़ादी नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ उस पर कंडीशन ज़रूर होती है। और इसी तरह जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको मगरब में भी कुछ ममालिक ऐसे हैं जो सर्टन मीडिया प्लेटफॉर्म को या बैन कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि जहाँ पर उनके मुल्क की खुद मुख्तारी या उनके इंटरेस्ट आते हैं तो उस पर वो कोई दरेग नहीं करते। पाकिस्तान में कोशिश की जाती है कि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपना ऑपरेट कर सकें आज़ादी के साथ, और पाकिस्तान में जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी किसी सूरत ये फैसिलिटेट किया जाए। मगर चंद कंडीशंस में मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाह रहा हूँ। पीटीआई बहुत देर से सोशल मीडिया पर जो एक सिलेक्टिव नैरेटिव्स और ख़ास किस्म का प्रोपेगेंडा जो है उसके लिए इस्तेमाल करती है, और इसमें से ज़्यादातर जो ट्रेंड्स हैं, जो ट्रेंड्स बनाए जाते हैं, जो हैशटैग्स बनाए जाते हैं, वो ऑर्गेनिक नहीं है। यानी ऑर्गेनिक ना होने का मतलब ये है कि वो कोई लोग अपनी मर्जी से उसमें शामिल नहीं हो रहे, बल्कि वो चंद कंपनीज को वो ट्रेंड और वो हैशटैग्स की बोली लगाकर बेचे जाते हैं। फिर वो उन हैशटैग्स और ट्रेंड्स की कीमत लेते हैं। एक एक ट्वीट, एक एक मैसेज का पर मैसेज उसके पैसे वसूल किए जाते हैं और वो ट्रेंड जो हैं वो बनाए जाते हैं। मैं अभी आपको कुछ दस्तावेजी सबूत भी इसमें फराहम किए जाएंगे। इसके साथ जो ट्विटर है उसने एक नया फीचर मुतारिफ करवाया है कि अब आप किसी भी अकाउंट का देख सकते हैं कि वो कहां से ऑपरेट हो रहा है। वो भी आपके सामने दस्तावेजी सबूत रखे जाएंगे कि वो कितने ऐसे अकाउंट्स हैं जो पीटीआई के लिए ट्रेंड बनाते हैं और वो पाकिस्तान से बाहर से ऐसे ममालिक भी ऑपरेट कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के दुश्मन समझे जाते हैं। इसमें इन्हीं ट्रेंड बनाने वालों में ऐसे अकाउंट्स भी हैं जो अकाउंट्स टीटीपी और पाकिस्तान में बीएलए की जो कार्रवाइयां हैं उसको भी ट्रेंड बनाने में शामिल हैं। ये सारी की सारी चीजें उसी ट्विटर से, उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर आपके सामने रख रहे हैं जिसे ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें मैं कोई कहा जाता है कोई सरकारी शवाहिद नहीं है, ये वो शवाहिद हैं जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने खुद दिए हैं या वहां जाके देखे जा सकते हैं। तो मैं आपके सामने ये 3-4 चीजों की जो दस्तावेजी सबूत हैं वो वीडियो की शक्ल में रख रहा हूं कि किस तरह ट्रेंड बनाए जाते हैं, बेचे जाते हैं ट्रेंड। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप्स में
انسٹرکشنز جاتی ہیں 50 روپے 100 روپے 10 سینٹ 2 سینٹ کتنی قیمت ایک ٹویٹ اور ایک میسج کی لگتی ہے. اس کو پھر کتنی دفعہ ایک اکاؤنٹ 50 سے لے کے 500 دفعہ اسی پر میسج کرتا ہے. اور وہ اکاؤنٹس جو ہیں اس کا اوریجن کیا ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے تو حیران ہوں گے کہ اس کا اوریجن پاکستان میں وہ نہ ہونے کے برابر ہے. زیادہ تر وہ اکاؤنٹس بیرون ملک سے آپریٹ ہوتے ہیں اور وہ آپریٹ کرنے والے نہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں نہ کو وہ سیاسی ہیں. وہ کمپنیز کے اکاؤنٹ ہیں, وہ جعلی ناموں سے بنائے گئے ہیں, وہ خواتین کے نام سے, نیوز ایجنسیز کے نام پر, اسی طرح کچھ اور چیزیں بنائے جاتے ہیں. وہاں سے پھر یہ ٹرینڈز پروموٹ کرنے کے لیے ایک دن میں 500 میسج ایک اکاؤنٹ کرتا ہے. اور ہر جو ایک ٹویٹ یا میسج ہے اس کی پرائس ہے. یہ ساری چیزیں میں ابھی آپ کے سامنے یہ ویڈیو جو ہے یہ آپ ابھی دیکھیں گے. جی پلیز پلے کریں. یہ ابھی آپ نے ایک پوری دستاویز دیکھی. اس میں جتنی بھی چیزیں تھیں یہ کوئی سرکاری ثبوت نہیں ہے, یہ بلکہ وہ ایویڈنس ہے جو اسی میڈیا پلیٹ فارم سے لی گئی ہے جو یہ استعمال کرتے ہیں. اس میں بہت ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ان واٹس ایپ گروپس کی ہے جو بنتے ہیں ایک ٹرینڈ کے لیے, پھر ختم کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ پتہ نہ چل سکے کہ کس جگہ پر کس ملک میں کس کو کیا انسٹرکشنز دی جاتی ہیں, پیسے کتنے ایک ٹرینڈ کے ایک ٹویٹ کے دیے جاتے ہیں. اس کے بعد ایک نیا واٹس ایپ گروپ بنایا جاتا ہے جس میں لوگ شامل کیے جاتے ہیں. پھر اس میں کمپنیز ہیں ڈیفرنٹ جنہوں نے ڈیفرنٹ ناموں سے اکاؤنٹس بنائے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس میں بڑا واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ پہلے اسی اکاؤنٹ کا نام کچھ اور تھا, پھر اس اکاؤنٹ کا نام چینج کر کے کچھ اور رکھ دیا جاتا ہے. اور یہ زیادہ تر اکاؤنٹس آپریٹ ہو رہے ہیں. جو کے پی کے کا اکاؤنٹ ہے وہ کے پی کے سے نہیں, نارتھ امریکہ سے, کینیڈا سے, یورپ سے, ساؤتھ ایشیا سے, یہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں. اسی طرح ان کے باقی اکاؤنٹس. تو جو میں چند چیزیں کہی ہیں کہ ان کے ٹرینڈز, ان کی سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز وہ آرگینک نہیں ہیں, وہ نیچرل نہیں ہیں, بلکہ وہ پیڈ ہیں, کمپنیز کے تھرو پیڈ کیا جاتا ہے, لوگوں کو ہائر کر کے کیا جاتا ہے, اور یہ پورے کا پورا ٹھیکہ دیا جاتا ہے کہ یہ ٹرینڈ بنانے کے لیے مختلف کمپنیز کو جو کہ باہر بیٹھی ہیں. یہی کمپنیز ٹرینڈ دنیا میں کسی بھی پرپس کے لیے بنا سکتے ہیں. اور اسی میں اس طرح کے اکاؤنٹس بھی ہیں جو ٹی ٹی پی کے لیے بھی ٹرینڈ بناتے ہیں, بی ایل اے کے لیے بھی بناتے ہیں, اور اسی طرح اسرائیل کے حق میں بنانے والے ٹرینڈز بھی انہی ناموں کے ساتھ یہی لوگ جو پی ٹی آئی کے ہیش ٹیگ کے لیے ٹویٹ کرتے ہیں وہ ان کے لیے بھی کرتے ہیں, کیونکہ یہ کمپنیز کے اکاؤنٹ ہیں, یہ بے نامی اکاؤنٹس ہیں. یہ اکاؤنٹس کوئی خواتین, کوئی نیوز ایجنسیز, کوئی کسی صوبے شہر کے نام سے بنائے گئے ہیں, لیکن یہ سارے فیک ہیں.